Pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat mengalami perlambatan signifikan. Perkembangan ini justru direspon positif pelaku pasar dan pelaku usaha karena perlambatan ini mengisyaratkan ekonomi Amerika Serikat tak lagi kepanasan dan kebijakan Bank Sentral atau Federal Reserve selama ini telah membuahkan hasil. Untuk selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Sesuai ekspektasi analis dan investor, terjadi perlambatan dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat. Data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan selama sebulan hanya tercipta 150.000 lapangan kerja baru, lebih sedikit dibandingkan perkiraan analis, tapi menguatkan harapan Bank Sentral AS atau Federal Reserve menangguhkan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Where we're moving into is a more normalized job growth distribution and probably a more normalized unemployment rate. So when we're looking at 3.8, 3.9, slight tick up, it gives the Fed more ammunition to do what they have in effect done. And that's kind of put on the pause, switch from this moment where we're worrying about not how high, but to how long. And they're going to let kind of duration do their job for them. So now we're in this, so it's a pause. And the pause is positive. And I think that's an important thing for everybody to remember. Angka bulan sebelumnya direvisi lebih rendah dari estimasi semula, tapi tetap saja data terkini ini menunjukkan telah terjadi pertumbuhan lapangan kerja 34 bulan berturut-turut. This is still a good labor market. The unemployment rate is below 4%. Employers are still adding jobs at an elevated rate, and there's still, wage gains out there. Pertumbuhan lapangan kerja juga terdampak oleh mogok manufaktur yang diperkirakan memangkas sekitar 30.000 lapangan kerja dari yang dilaporkan Depnaker. Mogok massal melibatkan anggota Serikat Pekerja Otomotif United Auto Workers berakhir dengan telah tercapainya kesepakatan dengan produsen otomotif terbesar di Amerika Serikat, Ford, Stellantis, lalu terakhir dengan General Motors. Perhatian analis, pelaku pasar, dan pelaku usaha kini tertuju pada pembelanjaan konsumen menjelang puncak musim belanja menjelang Natal dan Tahun Baru. Retail sedikit khawatir tingginya inflasi bakal meredam pembelanjaan konsumen, hal yang juga bakal diperhatikan The Fed dalam pertemuan terakhirnya untuk 2023 pada pertengahan Desember. So is another Fed hike on the table? The Fed has made it clear that they're leaving that open. However, I don't think it's happening this year, simply because the markets have done the Fed's dirty work. What I mean by that is that longer rates, the 10-year, has moved up a good 1% in the last few months. We hit 5%, which we haven't seen since 2007. That's a major tightening of credit. And that in and of itself can slow the economy. That allows the Fed to kind of sit back and watch. And that's what they're doing. Setelah produk domestik bruto AS melonjak 4,9% pada kuartal ketiga, analis umumnya memperkirakan bakal terjadi perlambatan memasuki kuartal terakhir. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.